हाय फ्रेंड्स, मानस विष्णु प्रोडक्शन चैनल पे आपण मन स्वागत। जय माँ लक्ष्मी। आज हूँ शुभ गुरुवार। तो आज गुरुवार भी केते लोग बाण बसई आमर भी बसी। तो फ्रेंड्स आज गोटे यूनिक जिनस आसला आम घर को गोटे कूपन थिला। से कूपन टा आम सासू ताको सर्च कर नंबर टी पाइलु कौन कौन सब से आसी जमा ओनली फॉर 100 टका। से 100 टकार कौन कौन सब आम जीतीचु तो आपण मानक आज निश्चित भिडियो देखेबी। जदि भिडियो को आपण मैंने धैर्य सहित फास्ट लास्ट पर्यंत देखु तो जानीपारे। हाँ जदि आपण मानकर भी दरकार तो नंबर भी अच्छी मो पाखे मुझे आपण मानक नंबर भी दे पारि। से नंबर टी देलापर आपण भी डकईकि भी आपण भी 100 टकर से कूपन टाक जीतबे। तो निश्चित मिलूँ आपण मैंने भिडियो देखु। हाँ जो मैंने भिडियो नुआ देखुं से सब्सक्राइब कर बेल बटन दबाई देवे कारण पुराना भिडियो आपण मैंने देखिपारे। तो चलते ए देखिए आम से भिडियो देखंतु। ये भाई जनक व्यवहार भी बहुत भल। हाँ ये कंपनी हूँ सूर्य कंपनी। ये कंपनी भाई जन आसते तो देखंतु से कौन कहउछंती सुन। टिकेटटा अछि आपनकर मा एटा घोरा हैला कि एटा घोरिले आपनकर गोटे कि दुईटा जिंस जदी बाहरछि आपन 100 टका रे पाउछंती। जदी एका थरे के चारिटा पांचटा जिंस सब जागा बाहरछि ताले 16 टका दउछंती। 4-5 टका जिंस आपन एटी पाउछंती। जदी कोनोसी नंबर न बाहरिबो जो नंबर देखिली आपनको ए जो कोनोसी नंबर आधर न बाहरला आपन पैसा को पैसा रिटर्न हबो। गोटे छोट जो आपनकर सैमसंग हो नोकिया हो मोबाइल केवल 100 टका रे एते सब जिंस पाइ पारिबे। 100 टका रे एते सब जिंस पाइबे। ठीक अछि आउछि आउछि एटा टिके घोरिलो ए नंबर बाहरिबो। एटी घोरो खाली नखरे घसुता गल्ला परे कोन बाहरला माउसी देखंतु 325 नंबर आपनकर आसीछि हैला कि आपन लकी भाग्य विन करचंदी 525 नंबर माउसी 525 सॉरी हैला कि गोटे हाई स्पीड टेबल फैन बाहरछि। गोटे नॉन स्टिक ओवन जोडा बाहरछि। आटा चकुड़िया को मशीन बाहरछि। गोटे फ्राई पैन बाहरछि। जति आपन टेबल फैन न नेबे ता बदले आपन गोटे कुकर नै परिबे हैला बुझी पाइले। आपन जोटा कहबे देबी। चारिटा जिंस पाइले आ लकी विन आपन देखिचंदी हैला कि मोबाइल फैन हैला ए फैन नबो ना ऊपर फैन नबो ए फैन भलो बनिबे जे आमे गोटे आ ऊपर फैन रख दियो ना कुकर रखियो ना कुकर रखियो कुक्कोटा रखि दो। फैन कुकर रखि दियो भलो। फैन कोन ऊपर फैन भी कोन आपन तो कुकर रखंतु हैला बा। तम चारिटा जिनिस कुकर नबो 5-6टा जिनिस आनिबी ता बदल रे आपन बाछि की रखिबे कोडा से जो तीनटा हैला कि आपन फैन उठले फैन बदल रे आपन कोन नेले कुकर हैला कि ये फोन फैन स्पीड फैन अच्छा बडा कोन एमिति अछि। अच्छा चित्र दे तम घरे एते कलर काई माचो हम भूल कथा कहली हैं। प्रेशर कुकर कि आ कोन प्रेशर कुकर अछि। आटा चकुड़ा मशीन गोटे अछि। गोटे नॉन स्टिक अछि। ता संगे अपन लाइट अछि। आपन आ 4-5टा देखिबे लाइट केमिति के करंट पड़ले जोटा जळिबो 8 घंटा जळिबो। हां सेटा तो भलो ताल आपन रखि परिबे। आपन तो इन्वर्टर थिबो सोलार अछि। हां आपन तो इन्वर्टर सोलार सब थिबो सेति भाई कहू लाइट दो कने लाइट थल था मु घिति अछि 5-6टा। आपन ने माउसी गोटे फोटो उठियो तम छिडाबो 1600 टका दरो थिया हो ना सीधे कंपनी देखिबे हम देखा हम तमरो तमे रखिले बोली गोटे एडवर्टाइजमेंट चलियो हैला कि तमरो इन दुबे कर देबी। हम यूट्यूब रे मार देबी बडी सर्च उठियो ऑनलाइन बडी मेंबर 1600 टका लगे धर एडी এই ভଳି ধরিব 4টা জিনিস বাহারি 4টা জিনিস বাহারি आनी तो बाहर बिल सारना मु आनी के देबी गोटे भूल करबी नै। भौणी तो चालती ताकर वीडियो हैला कि ए भौणी करचंदी वीडियो हम फोटो काढीबी आ अवश्य से जिनिस आनी के देबी हैला बुझ पेला। तमे आनीले जे वीडियो में रखी पॉज करी मोबाइल पे देबी तमरो पेशल करनो नै। मोबाइल ना बगी नोकिया आन देखिबो आनी देखिबी फोटो काढ देबी सब आनी देखिबी। हां अच्छा मुझे मोर के कर दियो कोन तम कोन चैनल ना हां मानस विष्णु प्रोडक्शन मु उठेनी भौणी भी उठेबे एमती धराओ आउसी तमर आउ 3टा जिनिस आनी देबी दियो पैसा
ଦେଲ ଏ ଟିକେଟ୍ ରଖିବ ଯାହା ଖରାପ ହେବ ହେଲା କି ଆମର ବି 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଫେର ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ମୁଁ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ନମ୍ବର ମୋ ନମ୍ବର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଉଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଜିନିଷ କି ଦେଉଛି ତାହେଲେ କୁକର ରଖିବେ ଟେବୁଲ ଫ୍ୟାନ୍ ଆଉ ରଖିବେନି ନା ହଉ ଫ୍ୟାନ୍ ଅଛି ଏମିତି ଏଇଟା ରଖିବେନି ମନା କଲେ ଏଇଟା ଭଲ ମନା କଲେ ଆରେ କୋଉଟା ଭଲ ବତ ଫୋନଟା ଆଣିକି ପୁରା କହିଲଟି ଫୋନ ଆଣିକି ମତେ ଦେବେ ନା ବାସି ରହିବେ ନା କ'ଣ ଆଉ ତମେ ସେଇଟା ନ ଗଲେ ଏଇଠି ଅଛି ଜାଗା ଆମେ ତ ଦେଖିକି ରଖିବା ଆଗକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ମାଉସୀ କୁକରଟା ଖୋଲିକି ରଖିଲେ ବା ଆଉ ଗୋଟା ରଖିଲେନି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟା ଦେବେ ହେଇଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ କୁକରଟା କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ଚୁଲି ନଥିବ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଏଇଟା ହେଇଛି ବା ଏଇଟା ହେଇଛି ଏଇଟା ବଢିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଏତେ ନଟ୍ ସିଷ୍ଟମ ସବୁ ନଟ୍ରେ ଟାଇଟ୍ କରିପାରିବେ ବାହାର କରିକି ହେଲା କି ସେ ନମ୍ବର ଦେବେ ବା ମଣିଷ ବି ତ ମରିଯାଉଛି ମାଉସୀ ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି ନା ଠିକ ନା ଭୁଲ ନାଇଁ ଜିନିଷ ଇଏ ତ ହାତ ଦଉଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀର ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଦଉଛୁ ଆଣିକି ହେଲା କି ଆଉ ଆ ଦେହରେ ଆମର ଆ ଭିତରେ କ'ଣ କହିଛୁ ନା ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଖୋଲିକି ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଅଟା ଚକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ହେଲା କି ମୁଁ ଦେଖଉଛି ଅଟା ଚକୁଡ଼ା ଗୋଟେ ବୁଝିଲେ ଆଉ ଲାଇଟଟା ଯଦି ନ ନେବେ ଲାଇଟ୍ ଆପଣ ତ ଅଛି ସୋଲାର ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନନଷ୍ଟିକ୍ ଯୋଉ ଇଏଟା ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଚୁଲିରେ ବସେଇବେନି ନା ନା ନନଷ୍ଟିକ୍ କଡ଼େଇ ଇଣ୍ଡକ୍ସନରେ ବସିବ ଇଣ୍ଡକ୍ସନ ଗ୍ୟାସ୍ ଷ୍ଟୋଭରେ ବସେଇବେ ହେଲା କି ସୂର୍ୟା କମ୍ପାନୀର ମୁଁ ଦଉଛି ରହିଥା ଉଠେଇବା ଫଟୋ ଏଇ ନିୟମ ଅଛି ଏମିତି ଦେଲା ବେଳେ ଉଠେଇବ ଭଲ ଏଇଟା ଅଟା ଚକୁଡ଼ାଟା ହବ କି ନାହିଁ ଭଲ ହବନି କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବି ଆ ବଦଳରେ ଅଲଗାଟି ରଖନ୍ତୁ ହେଲା କି ଏଇଟା ରଖିବାନି ଏଇଟା ରଖନା ଅଟା ଚକଟା କ'ଣ ହବ ଏଇଟା ରଖନ୍ତୁ ଭଲ ମାଉସ ତ ରଖି ଖାଇବୁ ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆରେ ଯୋଉ ଗରମ ଜିନିଷ ଗିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି ଆମକୁ ହଁ ଇଏ ବି ଗିଫ୍ଟ ମିଳୁଛି ଏଠୁ ଅଫିସରୁ ମିଳୁଛି ଆଜ୍ଞା 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 ଲାଇଟଟା ଗୋଟେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଏଇଟା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଫ୍ଲାକ୍ସଟା ଏ ଯୋଉ ଗରମ ଚାହା ଗରମ ପାଣି ଚା କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଡା ପାଣି ସବୁ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଗରମ ରହିବ ଏଇଟା ଗରମ ପାଣି ଗରମ କରିବା ନାହିଁ ଗରମ ରଖି ରହିବ ପାଣି ଗରମ କରିକି ଆଦେ ରଖିଦେଲେ ସେମିତି ରହିଥିବ ନନା ତାକୁ ପିଇବେ ଚଳିବ ଚା ଟିକେ ପୁରେଇ ଦେବେ ନନା ପିଇବେ ଏଇଟା ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇଟା ରଖିବେ ସେ ଯୋଉ ହଁ ଏଇଟା ହେଲେ ଭଲ ଏଟା ତାୱାଟା ତାହେଲେ ଏଇଟା କାଇଁ ରଖିବା ସେଟା ରଖିବେ ଏଟା ବି ରଖିବେ ଏଟା ବି ରଖିବେ ଏଇଟା କ'ଣ ହବ ତା ଧିରେ ଏଟା ବି ଦେବି ଆବା ମୋବାଇଲ ଦବ ସେ ବା କୁକର ନେବେ କହିଲେ ଫେର କୁକର ନ ନେଲେ ମୋବାଇଲ ସେ ଛୋଟ ମୋବାଇଲ ରଖ ନା ଭଉଣୀ ମନା କଲେ ଦେଖିଦେଲାଣି ଏଟା ରଖିବ ନା କୋଉଟା ଏଇଟା ରଖ ଭଲ ମୋବାଇଲ ଆଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ନୋକିଆ ମୋବାଇଲ କାଳେ ଭଲ ପଡୁନଥିବ ଶୁଣୁନ ଯଦି ମୋବାଇଲ ରଖିବ ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ କୁକରଟା ଦବାକୁ ପଡିବ ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖିଦବା କାଳେ ତା ଜିନିଷ ମେସିନାରୀ এইটা মাউস দেখুন তো বড় বড় মোবাইল থিব ভৌণীঙ্কর সবু আপনার ল্যাপটপ ফ্যাপটপ অছি আর এটা ছোট ফোন কোন করবে আপন কুকরটা রখন্তু এই আইটেম কাই নেবে ये 950 টাকারে মিলুছি আমি আনি দেই কিনা কিনা 900 টাকা কাইনা মিছ কথা আপন কই পারিবিনি না হেলা কি জଣା পড় যায় সে কোম্পানি আমি নোকিয়া মোবাইল আউ চালুনি ଆଉ ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲ ରଖିବେ ଛୋଟିଆ ମୋବାଇଲଟା ସେ ବି ଚାଲୁନି ଖୋଲିବିନି ଖୋଲିଲେ ରଖିବ ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସର୍ଟ ସାଇରେ ଖରାପ ହେଇଯିବ ସର୍ଟ ସାଇରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋବାଇଲ ଭଲ ହବନି ମାନେ ଆକୁ ରଖିଲେ ଆପଣ ଖରାପ ହେଇଯିବ ଶୁଭିବନି ଭଲ ସବୁ ଏକା এইটা একটা প্রকার আপন কুকর রখন্তু আপন ফায়দা রইবে হেলা কি বাবা তালি মারতে আচ্ছা ହେଲା ଚାରି আচ্ছা মাউসি କଣ ହେଲା ଏଇ ଚାରିଟା ରହିଲା ଦେଖିଲୁ ଟିକଟଟା ସେ ନେବେ ଶୁଣ